Of bilging and permeability on ship stability. Bilging. Bilging happens when a part of the ship is damaged and sweater enters the compartment. Effects. The added water increases the ship's weight and reduce buoyancy. This can cause a ship to heel to one side of trim forward or aft. Flood water also creates a free surface effect which reduce stability and may lead capsizing or sinking if flooding become severe. So, ang bilging kay mahitabo kung madaot ang usa ka parte sa barko ug mosulod ang tubig sa tubig dagat sa compartment nga makadungang sa gibug-aton. Makapanghunod na ang buoyancy kay dili na stable. Bisan pag malunod ang barko samtang ang permeability matigno kung pila kadaghan nga tubig ang masulod sa compartment depende sa kahawan sa sulod kini. Mao ang bilging. Permeability. Permeability is the percentage of empty space inside a compartment that can be occupied by water after damage. Effects. A compartment with high permeability allows more seawater to enter, increasing flooding and loss of buoyancy. This causes greater change in heel, trim, and overall stability of the ship. Ang permeability mao ang gidaghanon sa bakanting lugar sulod sa compartment nga mahimong masudlan sa tubig kung naay kadaot sa barko. Kung taas ang permeability, mas daghang tubig ang makasulod. Mao nga mahimong hinungdan sa pagkawala sa buoyancy o pagkunhod sa stability sa barko. Conclusion. Bilging and permeability are important factors in damage stability because both can reduce the ship's ability to stay stable and afloat after flooding. Importante ang bilging o permeability kay sa stability sa barko tungod kay makaapekto kini sa abilidad sa barko nga magpabiling ligon o maglutaw human sa pagbaha o kadaot sa barko.